Wow. Picture, Ellie. Picture mo, picture, love. Happy face, please. Ellie. Happy face. Mura man na sila gi. Mura niyang gihilakan. Ganahan maguli siya mga unicorn. Pero this one, we're going to Clifton Hill. this one. Canada's Wonderland. 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 Are you going to ride an airplane today? Do you want to ride a airplane? We're ready to go in. So kung wala ka og annual pass dere, kay dapat more than 5 times ka magbalik-balik dere sa Canada's Wonderland. Okay, para worth it. House. Yes, para worth it imuhang ging imuhang gipalit ba nga annual pass, and then at the same time kung nakay sakyanan, pila na lang kuha ang parking para pila gito bayad dreging every sud nimo $25. Mas makabarato man ka kung imuhang paliton daan ang parking compared sa kanang inadlaw. So man na siya ang mga na-learn for how many years. Pero mo po lagi ni. Na sila mura ka ng VIP nga parking pero mas mahal-mahal na lang to dito. Dito pwede dito ging no. Unsa nila pagkabalong nga dito pwede dito. Wala akong ganahan nga moaring wala kay daghang tao. See? Love, wala kay tao no. Yeah, asleep. Ikaw ganahan ka? Oh my god. Hindi na makita. Kundi sa si Ellie oh, picturean ta mo. Picture ka mo yung Picture, Ellie. Picture mo, picture, love. happy face, please. Ellie. Happy face. Pura mo na sila gi. Ellie. Happy face, Ellie. Happy face. Ellie. Ellie, look at daddy, please. Look at daddy, please. Kamera karon kay wala si Miles. Work si Miles. Kami lang sa'yo ng laag. Bito ko ayos siya. Later na, later. Dili kayo crowded karon nga pag-arena mo or hapon na lang jud siguro. Love. Kung ano lang sa good 6 o'clock. Picture sila? Picture sa daw sila. Hindi yung papa eh. Take down daw, take down. Tarong ako ng short ni Soleil Love. Taro iyahang dayaps. Humot gigutom jud ko. Mga extreme daw ilang mga rides dere. Na-miss mga pangdagko nga side. Asa itong carousel dere ging? Carousel Love. Na, wala na. Wala, bye-bye Soleil. Nakadinak ka ba mo duway mo papaana? Hanggang mga... Where's the snake? Soleil. Oh! Snake? Snake? What does it sound? Ha? What does it sound? You want to ride that, Ellie? No? Okay. Ang sa daw? Okay, siya ganahan. Kisaingon. Ellie? Naro. Carousel. Carousel. Sakay sa may carousel. So, mo ni siya ang isa ka nindot nga carousel. Riding a carousel. Mami. Hold properly. That's Bye. Where are we going? We're going to the... We're going to the... Oh, I see. First time niya naka-ride o carousel. Hold! Hey, you hold! Na-amaze. Soleil! Yeah, boys. Daddy!
Look at your face here. Look at your face here. Naman siya nagtatawa siyang papa. Wow! Ay! You said you don't want to ride. Bye, Laylee! Hiliganan mo sakay si Ellie Annie kay pang minor daw. Bye! Bye, Lay! Radyo kag artista, Lay. Lay, kaya sige kilak. Wala may video ni Nia. What does she want? Sige, yung hilak sa Lay. Hindi siya lamig dalhon ay. You want to ride? Hi. Oh my God. Jeff. Oh! You guys, if you guys don't want to play the game, you can just get the toy. Yeah. You guys want to play the game? No. Okay. You want to play love? I don't know how to play. Yeah. Which one do you like? Are you guys together? Sige. Go play. Give it. Put it. Yeah, well, you can. Disgrasya yung papa. Ay, naku Lord. Ora niyang gihilakan. Ganahan maguli siya mga unicorn. Pero may gani kay 25% off. Ang nabayaran kay Kuandra, barato. Bino. So kung gold membership ka, kay naa kay discount nga 25% off sa tanan nga item. Ang gani kay gold member imong mama be. Mo ning gabi may ganahan mo ari ka ng mga 5, 6 na kay dugay man ni manira 10. Dili crowded ba? Dili daghang tao kaayo, makakaon kag sakto. Pwede may mangaon kay koan, nangaon na midaan. Mga pason si Alex, si Soleil. Ay si Alex, si Soleil, si Ellie ug si Ray. Soleil! Si Soleil murag, o si Soleil may nalingaw karon. Nila kila mga bulak no. Hindi ako mag-video ka lang kay bata. Meron dyan daming nanguli kay gaulan. No? Amo to na, puro ba niya akong vlog? Kay murag bati kayo, kay sige hilak ng bata. Walay vlog nga tarong. Bati mo ng Yes? Piano? Do you want to play piano?
You still have swimming class, Ellie. After your swimming class, then you have piano class. Like a train? Okay. Tomorrow, you have swimming class tomorrow, right? You're gonna ride the train tomorrow? Di ba siya mag-ride og train? Ugma, kaya namin yan dati. Oh, mga kabayo, day sulod ani, niya. Kuya wo, oy. Kabayo, sulod ako nga truck. Kuan ko to ka na pangkarira ba? Nga kabayo, no? So, mga to, mga madams, nguli na may